Big drop ah. Buy one take one. 202. Buy one take one. Maraming buy one take one. Yan guys, maraming buy one take one din. Wow. Gatorade no sugar. 1.5. 112. Buy one take one. Mura na. $99 lang. Purple. Yan o, 135 dati. Ah, 135 isa? Piraso lang. Ayan, buy one take one na. Tapos ngayon 99 na lang. 99 na, dalawa pa. Oh. Isang ka pa. Usan ka pa. Oh guys, buy one take one. So good na kayo. Pero ito try ko dito. Try ko to guys. Ayan, purple potatoes. Yan, so try natin to. Tignan natin yung ano. Yung expiration. Ay, July 27. Ang daming buy one take one. Oh, buy one take one din ah. Buy one take one din oh, Kuya Mark. Ito, 99 na lang. Ito nga ni. Yan. Oo nga, 99 na lang. 135 daw dati. Gusto ba, 99 pesos na lang. Bili na. Loko ah. Oh, buy one take one ah. Sayang, si Ma'am Jen umuwalis na. Buy one take one. Yan, buy one take one. 277 na lang. Buy one take one. Buy one take one. Maraming buy one take one. Ito, try natin to guys. Try natin tong yung buy one take one. Hindi siya pwedeng. Ito. Potato, tomato, potato sticks. Ito na ito. O, diba? Nakabili din ng buy one take one. Okay na mga pila. Ang nalito sila siya. 460. Masarap kaya to? Masarap. Alin masarap yung isa? Ang natikman ko na kasi niyan, yung red at saka yung yellow. Ito. Alin masarap? Ito hindi ko pa tinatikman. Natikman ko na itong ube. Masarap yung yellow niya. Oh, ayun ni plain lang. Natikman nyo na. Tatikman lang natin guys ang kanilang buy one take one. Vlogger ka pala. Ha? Dito po. Vlogger yarn. Thank you so much. Dami silang sale. Dami nilang buy one take one. Ito yung napili ko. Ayan. So dati siya 135. So ngayon 99 pesos. Dalawang piraso. Ay, kamote. Potato. Kamote sa kamote. Dito siya. Dito pala guys. Ayan, ganyan pala siya. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Ayan. Tagal pa naman expiration date. Tikman natin kung anong lasa ng potato. Ube flavor. Ganito siya. Sarap, crunchy. Ito na. Sarap yan. Potato. Ratan ko tikman. Hindi na kasi. Nakakailaw sa ano? Supermarket. Buy one take one. 99 lang ko, dalawa. Oo. Eh dati daw ang aling 135 isa. Supermarket. Ngayon ho, nag-big drop sila. Nag-sale. So, tikman ko lang kung ano lasa. Ito lang.
Unsalted na french fries. Potato fries. Ay, hindi. That's okay guys. Ngayon lang yun. Send po